Mari sama-sama kita mempersiapkan diri untuk sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih. Doa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Biar di tempat ini seperti di surga, di bumi seperti di surga. Hadirat Tuhan turun, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Pertama-tama akan memasuki altar kudus. Orang tua dari mempelai wanita bersama dengan keluarga dan wali yang mewakili dari Papa, kita sambut Bapak Edi Novian dan Ibu Komaria bersama dengan keluarga yang akan mengikuti. Kami memuji kebesaran-Mu di tempat ini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Bersama-sama juga dengan kita hari ini telah hadir dari negara yang jauh, keluarga dari Brother Morgan. Kita akan sambut bersama-sama lewat Zoom, mereka menyaksikan bersama-sama juga, ada bersama-sama dengan kita. Keluarga dari Morgan yaitu ayah Bapak Art Pratton dan Ibu Barbara Pratton. We also have here with us the family of the groom, which connected by Zoom. The father and the mother of the groom, Mr. R. Pratton and Mrs. Barbara Pratton. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadirat Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebentar kita akan sambut bersama-sama memasuki altar kudus Tuhan. Mempelai pria disertai dengan Basman dan juga wali. Kita akan sambut sama-sama memasuki altar kudus Tuhan. Please welcome to the altar
with all the best men, the groom, Mr. Brother Morgan Brad. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, saudara. Haleluya, kita memuji Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Engkau tiada seperti perbuatan-Mu. Tiada seperti Engkau, for You are great. You do miracles so great, God. Come on, sing. For You are great. You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great. You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. Yang akan masuki altar kudus sebentar lagi mempelai wanita yang akan diantar adik yang terkasih Bapak Edi Novian, dan akan mendahului mereka semua, all the bridesmaids. Mari kita akan sambut sama-sama. Please welcome the brides, Yemima Sri Virgorina Ujung. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan, for You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great. You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great, God. For You are great. You do miracles so great. There is no one else like You. For You are great. You do miracles so great. There is no one else like You. Like You. Mereka bersama-sama menyalakan lilin sebagai tanda mereka akan memulai hidup yang baru. Together, light up the candle. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll see how great. Sing how great is our God. Mari sama-sama puji Tuhan, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we'll see how great. How great, and now we'll see. And now we'll see how great. How great. And now we'll see how great is our
Kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. God, you are so good. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. This is the day that the Lord has made. I will rejoice. We will rejoice and be glad in it. Ini hari yang Tuhan jadikan. Kami bersuka cita karena Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan buat Tuhan jadikan hari ini teristimewa buat Brother Morgan Bratton, Saudari Yemima Sri Virgonia Ujung, keluarga. Kiranya apa yang pernah terjadi di Kana Tuhan, terjadi di tempat ini. Mujizat, air menjadi air anggur. Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan kembali duduk, please. Baik, hari ini sebelum kita memulai lebih lagi, kita akan mendengarkan kesaksian. Brother Morgan will testify to all of us. Calling on my heart to find myself a God-fearing and Christ-loving wife so that we could serve together. And then it was earlier in this year that I was a member of a Christian community, and Yemima and I met, and it was surprising how quickly we realized that we were made for each other, that this was something ordained by God, that this was for us. And we quickly fell in love with one another and decided that we wanted to come together to serve Him, to live out our lives in servitude to Jesus Christ, and to spread His gospel throughout the world, spread the hope that is Jesus Christ, the living truth, the way and the life. So I was so honored and privileged that God would offer me one of His precious daughters, His precious daughter in the name of Yemima. I am so happy that we are here today, and I'm so excited about the future that God has in store for us. Thank you. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Thank you, Brother Morgan. Haleluya. Biar kita bersama-sama yang ada di ruangan ini berdoa teristimewa buat kedua mempelai. Kiranya berkat Tuhan menyertai mereka mulai dari hari ini sampai lama-lamanya. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Kami akan terus memuji dan memberikan nama Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu ya Tuhan. Katakan, ku sembah Kau,
Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bangkit berdiri. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted. Listen. Higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Let our King be lifted up, and let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Hallelujah. 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 Persilahkan Bapak Pendeta Tony. Haleluya. 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 Ya, mari kita berdoa. Let's pray. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami mengucap syukur hari ini We give our thanks today. Morgan dan Yemima Morgan and Jemima akan diberkati. will be blessed. Kami percaya We truly believe Engkau sendiri yang hadir di tempat ini dan memberkati mereka. you yourself are come here with us and bless them. Berbicaralah dan tuntun anak-anak-Mu ini Speak to us and guide your children, O Lord, sehingga Morgan dan Yemima ini boleh mengerti tujuan hidupnya, so that Morgan and Jemima can understand
the objective of their living, dan hidupnya boleh diberkati di bumi and their life will be blessed on earth dan menjadi berkat untuk orang lain, and be a blessing for others. dan hidupnya boleh menjadi terang, And their life can be the light menjadi garam, Be dan the menjadi salt. saksi. and become the testify. Kami serahkan Tuhan pemberkatan ini, biar Kau pimpin We hambamu will- ini. We give all your planning to work in this holy matrimony today. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Kami serahkan We give pemberkatan ini dalam kuasa-Mu, all dalam nama this Yesus Kristus kami bisa event, holy berdoa. matrimony Haleluya. Amin. Amen. Take seat. Please be seated. Ya. Ya, hari ini hari yang bahagia untuk Morgan dan Yemima. Hari ini tanggal 14 Desember ya, 2020. Today is a very happy day for both bride and groom, December 14. Saya sangat bersuka cita mendengar Morgan bersaksi, dia bertobat tahun 2007 dan punya hati ingin melayani Tuhan. So I really blessed because I knew Morgan gave himself to Jesus Christ in 2007 and give your heart to serve the Lord Jesus. Saya juga ingin menguatkan, saya dulunya bukan orang Kristen, papa saya dari China, saya bertobat tahun 91 dan saya bersungguh-sungguh dalam Tuhan, saya mengembalakan sejak tahun 98. Okay, I also want to give my testimony. Actually, I'm not Christian born, but I was gave myself to Jesus Christ in 1997. 91. Sorry, 1992, and I give myself to serve the Lord and become a pastor since 1997, ya Pak. 98. 1998. Ya. Dan saya merasa hidup dalam Tuhan sungguh sangat beruntung. I feel my life in Lord Jesus is really blessed. Dan itu satu anugerah besar. It's such a huge blessing. Maka bersungguh-sungguhlah hidup dalam Tuhan. So living truly in Renungkan Christ, firman siang dan malam. Lakukan dengan hati-hati. meditate God's words, God's order. Rancangan Tuhan damai sejahtera menuju hari depan penuh harapan. So God's planning upon you is a bright day for the future, for the bright future for both of you. Billy Graham said, Billy Graham said, my home is in heaven. I'm just traveling through this world. Ya, jadi ingat, so remember, jadi kita ini warga kerajaan sorga. we are the people of God's Di kingdom. dunia ini hanya, We are living on this world is only temporary. dan Paulus mengatakan, And Paul said hidup ini harus berbuah. that we have to have the fruitful life. Dia suruh pilih, dia memilih sebaiknya hidup bersama dengan Tuhan atau di dunia. Kalau di dunia dia harus berbuah. So Paul was given two options whether he go with God in heaven or when he living in the world he must be fruitful. Kalau kita hidup punya pikiran untuk berbuah, When we live, saya merasakan sampai hari ini apa yang ditabur akan dituai. so when we live to have a fruit, that everything we sow will be fruitful. Sangat luar biasa janji Tuhan, dan sungguh Tuhan itu tidak pernah merancang kecelakaan, tapi rancangannya berkat dan keselamatan sampai di sorga. So live with God is a awesome life because God have a beautiful planning so that we can go to heaven with Him. Nah, pernikahan ini bukan kebetulan. Kita percaya bahwa pernikahan itu karena Tuhan yang menyatukan. So the marriage is not like people made, but it's God made both of you can unite. Tuhan sangat berkenan akan pernikahan. Adam diberi penolong Hawa waktu di Kanaan. Pernikahan itu juga Tuhan sangat berkenan sehingga sebelum waktunya pun Tuhan membuat air menjadi anggur. God is really pleased with the marriage. For example, Adam was given Eve as his helper, and even on the wedding on Cana,
God do the first miracles because he was pleased on the wedding, on the marriage. Pernikahan bukan berdagang, bukan mencari untung satu dengan yang lain. Marriage is not like a trading when you take benefit from others. Pernikahan itu adalah saling melayani dengan kasih. The marriage is when one and another serving each and other in love. Ketika memikirkan kepentingan diri sendiri, pernikahan akan tidak ada damai dan sukacita dan kasih di rumah. When in a marriage, when you think about yourself, there will be no peace on your marriage. Tidak ada gunanya mendapat apapun di dunia ini tanpa ada damai. It's useless to have anything, to gain anything if you don't have peace in your heart. Selalu diingat bahwa keselamatan itu paling berharga dalam hidup. Always remember that salvation in Jesus Christ is the most important things in our life. Apa gunanya mendapat seluruh dunia ini kalau kita kehilangan nyawa? It's nothing to gain all the world, but you don't have your salvation. Jadi fokus pada sorga, hiduplah sesuai dengan tuntunan dan kehendak sorga. So focusing our eyes on heaven, live by God's leading. Kita mengucap syukur mempunyai Tuhan Sang Raja Damai. Dalam hidup kita diberi damai dan dalam damai kita diberi karunia menikmati. We give thanks because we have peace on God, and on God's peace we can enjoy and we can cherish our lives. Nikmati hidup, melayani yang baik, dan kumpulkan harta di sorga. Enjoy our life, enjoy your life, and you gather the property, the wealth in heaven. Pernikahan ini juga yang perempuan sebagai penolong, tapi juga dalam pernikahan itu ada satu proses. On a marriage, a wife is acting as a helper, but on the marriage itself, there will be a process. Saya amati setiap pasang selalu tidak sama. Ya, banyak hal yang tidak sama. I watch that, I survey that not every couple have the same situation on their marriage. Seperti sepasang sepatu yang kelihatannya sama, sepasang tapi tidak sama. Like a couple of shoes, even though they are same, but they are different. Dan nanti jangan sampai kaget ketika hidup bersama banyak sekali ketidaksamaan dan itu harus dimaklumi. So don't be shocked on your marriage. There will be a lot of differences, and you have to try to understand each other. Selalu diingat bahwa kita ini harus menyontoh Tuhan Yesus, hidup untuk melayani bukan dilayani. We have to remember our Lord Jesus Christ that He lived to serve, not to be served. Ya, jadi harus saling mengasihi, saling melayani, dan bertujuan bersama-sama untuk berkenan kepada Tuhan, karena kita nanti akan kembali dan bertanggung jawab kepada Tuhan. So on your marriage is love one and another, serve one and another, so that we can please God on our marriage life. Pernikahan seringkali ada orang ngomong berkata itu misteri. Tidak tahu setelah nikah bagaimana. Ada yang banyak menangis, ada yang banyak tertawa. Some people say that marriage is a mystery. You may laugh, you may cry. Nobody knows. Tapi dalam Tuhan ada sukacita, But in God there is always a joy, ada kasih, there's dan a love, damai sejahtera. peace. Maka sungguh-sungguhlah dalam Tuhan dan bertumbuhlah dalam Tuhan. So be truly live for God and growing in God. Prinsip hidup, kita harus punya prinsip hidup. We have- Prinsip hidup setiap orang percaya harus hidup dalam kerajaan Allah. So we have to get the principles of life. We as a believer have to live in the kingdom of God. Roma 14 ayat 17. Romans 14 verse 17 says, Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Jadi fokus pada kebenaran Tuhan. Nah, kebenaran adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah, Allah adalah kasih. Focus on the righteousness itself, because Jesus Christ is the righteousness. Jesus Christ is love. Jadi fokus pada kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Focus on love, peace, and joyful. Rumah tangga, meskipun banyak harta dan banyak orang memuji, tapi tanpa kasih, tanpa damai, tanpa sukacita, semuanya sia-sia. Even though in your marriage, in your household, there's a lot of wealth, you have a lot of people praising you, but without love inside it, there will be useless. Hidup ini bukan soal apa yang kita dapatkan, tapi soal apa yang kita rasakan. This life is not about what we get, but what we feel. Nggak ada gunanya mendapatkan semuanya, tapi tidak ada sukacita dan damai sejahtera. It's useless, we got everything, but we don't get any peace inside our heart. Ya, keluarga saya dari China yang bukan Kristen, saya merasakan itu dari kecil. Dari saya mencari kebenaran hidup, dan kebenaran hidup adalah kita harus mencari kebahagiaan. So I was coming not from Christian background. My family was coming from China, and I felt when I was a kid that the truly joy is. We have to search the joy itself. Saya bacakan firman Tuhan di Efesus 5 ayat yang ke-22. I will read Ephesians 5 verse 22. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. The love of God is the foundation of husband and wife. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wife, submit yourself to your own husbands as you do to the Lord. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Ayat ini untuk istri, jadi istri harus tunduk pada suami. Ya. As a wife has to submit to your husband. Dan ayat ini tidak boleh menjadi senjata untuk suami. And this verse cannot be a weapon for the husband. Ya, jadi istri harus ngerti tunduk pada suami. Ya, nanti untuk suami ada tugas juga. Ya. So the wife has to submit to husband, and also the husband is also have the other part of it. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Sekarang untuk suami ini ya. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepadanya. Husband, love your wife, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Istri tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Wife must submit to husband, and husband must love the wife as Christ loved the congregations. Kristus mengasihi jemaatnya sampai memberikan nyawanya. Christ is love his congregation as he gave his own life. Untuk menguduskannya sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama dengan tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. To make her holy, cleansing her by washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In this same way, husbands ought to love their wife as their own bodies. He who loves his wife loves himself.
Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sampai 30 ya. After all, no one ever hated their own body, but they had feed and care for their body, just as Christ does the church, for we are members of his body. Jadi suami adalah imam, kepala rumah tangga, dia harus meneladani ke istrinya hidup takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. So a husband as a head of a household has to give an example, have to lead the wife to be fear of God and submit to him. Ya, istri harus tunduk pada suami. Meanwhile, wife must submit to husband. 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Jadi setelah diberkati, kalian bukan lagi dua tapi sudah menjadi satu. So after being blessed, both of you are not two anymore, but you are become one. Ya. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. This is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. Kasih itu satu rahasia yang besar. Banyak orang tidak mengerti, orang dunia tidak mengasihi, tapi mengasihi dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. So love itself is a mystery. If we took the world itself, people in this world are love them. They don't love other people, but they love themselves. Jadi ikut Tuhan ini kita mendapatkan satu rahasia besar. Ketika kita mengasihi, ya, itu satu rahasia besar. Jadi kita akan juga menerima kasih dari Tuhan dan hidup dalam kasih adalah sangat indah. So when we follow God, we follow Jesus, we got a big mystery revealed. We have the secret that when we love God, the God Himself even love us back. Mother Teresa mengatakan penderitaan yang paling besar itu, paling berat itu bukan kelaparan, tapi soal kesepian, nggak ada kasih. So Mother Teresa said that the biggest suffering is not the feeling of hunger, but the loneliness. Lack of love. Jadi hidup dalam Tuhan itu kita bisa merasakan kasih Tuhan dan saling mengasihi. Itu satu hidup yang penuh dengan keindahan. So when we live in God, it's really a beautiful life that we being filled by His love. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Verse 33 said, however, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Jadi ini satu anugerah untuk bisa bersama-sama. Jadi lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan akan merancang hidup damai sejahtera menuju hari depan penuh harapan. So this is a very beautiful day that both of you are being united and must live by God's order, so that you have your bright future. Doa ya. Let's pray. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biarlah apa yang ditabur firman-Mu boleh bertumbuh dalam hatinya dan berbuah, dan mereka boleh melakukan kehendak-Mu. I pray today the word of God that being sown can be grow and can be fruitful on their hearts. Biar Roh Kudus terus mengajar untuk mereka boleh bertumbuh dalam roh dan mereka boleh bersukacita. So Holy Spirit teach them to live in spirit, and so that they can have the joyful. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Kami serahkan Morgan dan Yemima dalam kuasa-Mu. We Dalam give nama Yesus. Morgan and Jemima on your holy power in the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Janji nikah. Apa selanjutnya? Janji nikah ya. Berdiri Please berhadapan-hadapan. stand up and facing each and other. Boleh.
Holding hands, please. tangan. Yes. Iya dibaca. Satu megang ini nggak apa-apa. Satu pegang itu, pegang tangannya, satu baca. Iya, apa namanya? Ya boleh. Perempuan dulu. Iya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, pegang deh. Ya udah, nggak apa-apa. Sama matanya mandang pada ya. Saya Yemima Sri Firkurina Ujung Diterjemahkan barangkali. Diterjemahkan. Yang baca bahasa Indonesia. berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, engkau adalah suami yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk mengasihi dan tunduk dalam segala sesuatu sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji untuk tetap setia dan mengasihi dan tetap berharap kepada Tuhan, untuk kita tetap berjalan dalam damai bersama-sama. I, Morgan Pratton, Saya Morgan. in the presence of God, Di hadapan the man Tuhan of God, Yesus, and dan our hamba brothers and Tuhan, sisters in dan Christ, saudara seiman, humbly take you, Yemima, to be my lawfully wedded wife, my only wife from now and forever, menerima engkau Yemima to sebagai love you and istriku yang sah dan cherish you satu-satunya. as Aku akan Jesus menghargai loves and cherishes his church, seperti Yesus just as mengasihi I jemaat love my own body. dan mengasihi And according to the tubuhku sendiri. enabling of the Holy Spirit, to live out a life with you that is God-honoring, fulfilling, and respectful, and to live with you as co-heirs of His grace, to live at peace and harmony with you all the years of our lives till death do us part. Cincinnya. Yang kecil. Cincin ini bulat, tidak ada putusnya, melambangkan kasih Kristus yang sempurna. The ring is roundless. The ring is round, is showing like the love of Christ is unlimited. Kenakan cincin ini pada Yemima. Put on this ring to your wife. Ya, cincin yang sama ini juga tidak ada putusnya, menandakan kasih Kristus yang sempurna. This is the same ring that Pakaikan show the pada love mereka. of God, the perfect love of God. Put on your husbands. Berlutut. Di situ ada bantalnya. Please be kneel here, this side. Bergandengan tangannya. Holding tangan. hands, please. Oke. Semua angkat tangan kita berdoa. Let's pray. Berkati Tuhan untuk Morgan dan Yemima. Bless Morgan and Jemima. Berkati dengan kesehatan yang baik, mata pencarian yang baik. Bless them with a good health, with a good job. Jadikan terang dan garam dan menjadi saksi dimanapun berada.
so they become a salt and light and witness in everywhere they are. Berikan karunia untuk anak-anak yang baik yang berasal dari Engkau. Give them with a blessing with the children of God for them. Jadikan Tuhan mereka memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan-Mu. God use them to win as many souls for your glory, God. Berikan kuasa dan kekuatan dan berkat yang berlimpah-limpah. Give them authority and power and also abundant blessing for them. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Please accept these abundant blessings, Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, grace, peace, and joy. kasih dari Bapa di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. The love of God in His begotten Son, Jesus Christ. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Ya, tepuk tangan. Kalian minta doa restu ke orang tua. Jadi selama ini sudah dibesarkan, mengucap syukur dan terima kasih, minta didoakan ya. So both of you asking the blessing from parents. Terima kasih sudah dibesarkan dan minta doanya ya. Oh, mesti dibuka cadarnya dulu. Ya, doakan dulu. Thank you, Mama, for letting me take your dear daughter. Terima kasih. I promise to take very good care of her, to cherish her, and to take care of her for the rest of her life, and to live out a God-fearing life with her, where we may serve our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Mama. Thank you. Thank you Morgan. Biar jagalah ya Mima. Kasihilah ya Mima seperti Morgan mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Mana sininya? Ya, oke. Kalian berhadapan-hadapan di sini, buka cadarnya dan Please be here and face to dan face. kasih ciuman tanda kasih. Yuk, berhadapan. Ya. Yuk, Open the. open the. So Give. this is the wedding kiss. Terimalah istri yang dikaruniakan Tuhan kepadamu, Morgan. Accept this for your wife. Hmm. Please give applause. Ya, boleh menghadap ke So please stand, Jemaat, stand to the family. jemaat. Mereka bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu. Mereka dipanggil Tuan dan Nyonya Morgan. They are now not belong to anymore, but they are become one. And please welcome Mr. and Mrs. Morgan. Please give applause.
Hey, Mom and Dad. What's up? I so wish that you could have been here in person with us today. My heart is filled with such joy. Saya sangat bersuka cita Mama Papa bisa bersama-sama menyaksikan pernikahan kami. Saya sangat dipenuhi dengan sukacita. I greatly appreciate the way you raised me as a young man and brought me to this point. It was a bumpy road, Lord. And I know you know this, but I'm so thankful for the guidance that you have given me all the way through, right up until this morning, in helping me get dressed. I thank you, Mom and Dad, from the bottom of my heart. And I look very forward to bringing my beautiful bride home with me so that we can all share a good meal together very soon. Saya sangat bersuka cita bagaimana Papa Mama membesarkan saya dari kecil, banyak jalan naik turun, tapi sampai dengan titik ini saya bersuka cita dan sekarang saya memperkenalkan ke Papa Mama, istri saya, dan saya berharap segera kita bisa kumpul lagi, kita bisa bareng-bareng lagi makan bareng. Hi, Papa Art and Mama Barbara. I thankful to God. Even though I never met you in person. But I am really sure that you always support and pray for me and work. Hopefully we can meet soon, Papa and Mama. Hope today you can feel the joy and happiness that we feel today. Thank you for everything. Thank you for encouraging me. While I'm in the stressful, and you keep encouraging me, and you always remind me that God, that Jesus, always with me. Again, thank you very much, Papa Art and Mama Barbara. Terima kasih Papa Mama. Sekalipun kita belum pernah ketemu langsung, tapi Papa Mama sudah encourage, menyemangati saya terus saat-saat saya dalam tekanan, dan saya kepingin sekali bisa kita ketemu secepatnya sesudah ini semua berlalu, dan terima kasih sudah berbagi dengan kami saat ini. Oh, Art, can you say something? Hmm? Do you want to say something? This is my turn. Morgan, Yamima, we're very happy for you. We're very proud of you, Morgan, and we love you both. We look forward to you coming and we meeting face to face. Wish you a long and happy marriage. Terima And I love kasih. you both very much. It's a real pleasure to watch this ceremony with you today. And I'm so looking forward to the day when we can be in each other's presence. And praise God that you two have found each other. Love you. Mungkin saya terjemahkan secara general bahwa Papa Mama sangat senang, sangat bangga dengan Morgan dan Jemima, dan mereka sangat berharap untuk bisa ketemu langsung. Mereka sangat mengasihi anak-anaknya dan bersyukur bisa menyaksikan pernikahan dari anak-anak mereka saat ini. Terima kasih. Baik, mereka akan menandatangani akta pernikahan. Kami persilahkan. Pak Pendeta Tony. Well, she got tears. What were yours? They're
Baik, pertama-tama mereka akan memberikan persembahan sulung sebagai pasangan suami istri yang pertama kali. Oke. Oke. Silakan. Baik, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari perwakilan keluarga Yemima. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam acara resepsi pernikahan adik kami Yemima dan yang sudah menjadi abang kami, Brother Morgan. Kemudian saya juga mewakili keluarga besar RK Ujung ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Pendeta Tony beserta Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa datang melakukan pemberkatan dan turut hadir bersama di dalam acara resepsi pernikahan adik kami. Juga kami tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu beserta saudara-saudara sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya atas kesediaan meluangkan waktu pada hari ini. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri saya adalah merupakan putra pertama dari Bapak RK Ujung beserta Ibu Komaria, dan Yemima adalah adik saya yang ketiga. Jadi saya tinggal di Pekanbaru, Pak. Baru 2 hari yang lalu sampai ke sini khusus untuk datang ke acara ini dan melalui jalan darat, Pak ya. Saya tempuh itu 1 hari 1 malam. Jadi perjalanan yang cukup tough, tapi itu dapat kita jalani dan kami sampai dengan selamat di Jakarta ini. Kemudian akhir kata mungkin saya ingin menyampaikan mohon maaf mewakili keluarga seandainya ada kekurangan baik di dalam penyambutan ataupun nanti makanan ataupun ucapan, dan kami berharap doa restu dari bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudara yang lainnya. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, sama-sama kita berikan tepuk tangan dan bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great
art. How great thou art. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Kami persilakan Bapak Pendeta Tony. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kekuatan, kasih dari Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Morgan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So that was really unexpected. Thank you so much. Surprise banget, terima kasih. I had almost forgotten it was my birthday. I had almost forgotten it was my birthday. Saya hampir lupa loh hari ini saya ulang tahun katanya. With such an awesome event of joining my life to Yemima and the two of us becoming one so that we can serve Jesus together. And we can do this on my birthday, which is an awesome thing. Good times are to come. I'm so happy. Thank you so much. Saya senang akhirnya ketika bertemu dengan Jemima dan kami menjadi satu dan kami bisa melayani Tuhan bersama-sama. Saya sangat bahagia dan terima kasih. Yes, please blow the candles. Wait. We count together 1, 2, 3, then Morgan and Jemima can blow the candle together, okay? 1, 2, 3. Yes, you can cut the cake and make some peace for your beloved wife. Mungkin ada piring kecil. Okay, so the happy couple will cut the first cake together.
Baik, ibadah pemberkatan nikah kudus telah selesai. Hari ini mereka akan pertama-tama berfoto bersama dengan Bapak Pendeta Tony dan Ibu. Kami silakan untuk maju ke depan. Yang lain boleh silakan kembali duduk, mohon maaf. Silakan Pak Tony dengan Morgan dan Kak Yemima boleh berdiri untuk pertama-tama berfoto. Boleh dibantu tim dari WO untuk boleh mejanya boleh dipinggirkan, digeser. Sebentar ya. Mejanya bisa digeser? Ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, awas keinjak. Ya. Baik, terima kasih. Kami mengundang Mama dari Kak Yemima, boleh maju bersama dengan Wali. Baik, selanjutnya keluarga besar dari Yemima dan Ibu masih tetap boleh bersama-sama dengan Yemima. Iya, mohon maaf. Dan keluarga yang hadir. Setelah ini apakah bisa berfoto dengan orang tua yang ada di Kanada by Zoom? Bisa? Oke. Om Baringin dan Om Joni silahkan bergabung bersama.
Tunggu, jangan bergerak dulu sebentar. Mungkin keluarga dari yang ada di Kanada boleh di open Zoom-nya. Nah, ya. Semua keluarganya bisa dibuka yang ada di Kanada selain ini? Oke. Semua yang ada di sini boleh say hi buat keluarga yang ada di Kanada. Kameranya di mana kameranya? Oh, kameranya di sini kameranya. Oke. Boleh minta keluarga yang ada di Kanada untuk open kameranya. Please open the camera. So for Morgan family in Canada, can I ask you a favor for all of you to open the camera so we can see all the families in Canada, please? Boleh ditampilin semuanya lagi nggak Mas? Ini baru orang tuanya aja kayak tadi lagi. Udah ya? Yes, thank you so much. So once again, for Morgan family in Canada, could you please to open up the camera so that all of Jemima families in Indonesia, we can see you. So if you can hear me in Canada, please wave your hands. Say hi. And in Indonesia also say hi, yeah, to the camera. Ya, boleh foto. Okay, so all family in Canada, could you pause because we will take some pictures from here. Please see to the camera and giving your best expression. Okay, we will take some photo shoot in Zoom. Okay, please. We'll take a photo. 1, 2, 3 in Canada, please. Pose a photo. Freestyle in Canada, freestyle pose, okay, in Canada, freestyle. Thank you. Silahkan, dengan foto dengan Uncle. Pak Joni, silahkan Pak Joni.
Oke, sekarang Morgan dan Jemima foto bersama dengan keluarga yang ada di Kanada. Oh, oke, silakan teman-teman dari gereja dulu. Baik. Dengan Pak Tony dan Ibu, silakan. Ya, silakan. Oke, Zoom-nya siap ditampilin lagi ya. Zoom keluarga yang di Kanada. Zoom-nya boleh ditampilkan lagi, Mas? Oke, silahkan dengan keluarga yang ada di Kanada karena mungkin sudah malam di sana. Beda 12 jam. Beda hari. Kasihan. Oh, belum. Sudah setengah 12 malam. Mereka begadang di sana. Oke. So for Papa and Mama in Canada, we'll take a photo shoot together with Morgan and Jemima. So please smile and put a pose. So we'll take a photo together. Okay, ready? 1, 2, 3. Smile. Smile, Papa and Mama. Okay, okay, enough. Thank you, Papa and Mama. Ada lagi dengan keluarga yang ada di Kanada? Masih ada? With all brothers and sisters maybe? Yang ada? Yang ada di Kanada? Ah ya. Say hi. Okay, so for Warren and Jaina from Canada, you are being posed now. So please take a pose. We will take a picture with with Morgan and Jemima. Okay, in 1, 2, 3, smile. Okay, enough. Thank you. Masih ada lagi? Brothers. Oke, ada lagi? Take picture with Oke. Siapa namanya? Don? Okay.
dass ihr habt mit uns durch eure Heiligzeit. Ich bin so froh, sie euch heute Morgen für euch, glaube ich. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir können uns bald mal sehen. Dankeschön. Und wir wollen ein Foto machen mit euch. Mereka lagi ngomong, lagi bicara, bisa di open mic-nya? Bisa dikeluarin mas suaranya? Udah. Sabine, Tilo, falls ihr wollen etwas sehen, könnt ihr? Okay. Auf Deutsch ist okay. Auf Deutsch. Ja. Sprich. Sorry. We wish you all the best and we are happy with you. Wir gratulieren euch ganz herzlich zu eurer Hochzeit und wünschen euch das Allerbeste. Vielen Dank. Geht nicht. It's not working. Egal. Das muss aber gehen. Geht's nicht. Oke. Okay, vielen Dank, Sabine und Tilo. Ja. Sorry, Sabine und Tilo. Oke, ada lagi? Setelah ini? Das hat nicht Aber dann Oh, ist nee. es nicht wahr. Who's? This is, Don and Linda. Sorry, you're over there. Hi, Don. Hi, Linda. It's good to see you guys this morning, or this evening. Yes. Oh, Don, are you going to? It's coming. Yeah, we got unmuted. Oh, you got unmuted. They wanted to take a picture with you, Don and Linda. So with you, Don. Yeah. Yeah, it's very nice. Sorry. Very nice. The lighting's too low. Thanks very much, Don and Linda. Thank you. Our pleasure. Congratulations. Thank you, Linda. Thank you, Don. Oke, ada lagi? Sudah selesai? Oh, hey. Hey, Daniel. Hey. Hey, sorry. Hey, Daniel. So good to see you. Yes. 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 So Daniel, I have to tell people here a bit about you. I was on a missions trip in Kenya back in not I'm yes, and we went to one of the schools I was at was Mana Bible College, and at Mana Bible College I met Daniel, and he was a student there, and I took a couple classes with him while I was there, and we have remained good friends ever since then, and that was back in 17, and we have stayed in contact. He's joined me in Bible study at my church in Canada through the blessings of the internet, and so I'm really happy that Daniel and his wife, of course, were able to join us here today. That's awesome. Thanks so much, Daniel. I'm so happy to see you. Okay, and we're just going to take a picture of Daniel. Oke, Thank you, Daniel. Thank you. oke, semua zoomnya boleh dimunculkan, Mas, keluarga. Ada lagi nggak? Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, say thank you dan That's yours. Yes. Do you want to call them? Ngomongin thank you aja. Ngomongin thank you kan. Oke.
Terima kasih untuk semua yang sudah hadir melalui Zoom. Sangat disayangkan nggak bisa bergabung di tempat ini karena kondisi COVID yang terjadi yang kita tahu. Tapi kami berharap semua teman-teman dapat merasakan kebahagiaan yang kami rasakan. Sekali lagi terima kasih ya untuk semua teman-teman. To your family in Canada, please. Yeah. Thank you guys so much for joining us via Zoom. All that did. I'm blessed to have you with us and for you to be witnesses, even from afar. It's a wonderful thing on the internet that, despite the fact that we are so far away, and many of you wouldn't have been able to make it to my wedding if it had been in Waterloo, but you're able to join me and Yamima today on this holy day, and I thank you guys so much. It means so much to me. May God bless you guys. Oh, udah. Udah kayaknya karena dibatasin kan kemarin. Okay, so Okay. say bye to Okay. all the Zoom so we can. Bye bye. Okay, by Zoom, we're going. People in Zoom, we're going to have a small lunch now. But I thank you guys so much for joining us. Those who got up in the middle of the night, and those who stayed up late at night to join us from. And just for the people here, people joined us from Kenya and Africa, from Germany, and from both the central Canada and the west coast of Canada. So it was a global wedding today. Thank you so much. Thank you guys. Terima Thank you. kasih. Bye. Baik, thank you.